नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी से हलाकतें 24 हो गई, सिर्फ 11% आग पर काबू पाया गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग थमने का नाम नहीं लेती। ईरान ने अमेरिका को मदद की पेशकश। इस्राएली तैयारियों की वहशियाना बमबारी, मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में गाजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। तल अवीव में हजारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। शाम की नई इंतजामिया ने पासपोर्ट कार्रवाइयां शुरू करवा दी। अरब मुमालिक ने कहा है कि शामी अवाम के साथ ताउन जारी रहेगा। और कश्मीर में सरगर्म 80% से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। फौजी सरबराह का बयान, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सफायत तक जारी रहेंगी फौज की सरगर्मियां। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 24 हो गई है, जबकि शहर के दीगर इलाकों तक आग के फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इतवार के दिन सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी आने के बाद लोग अपने घरों को वापस आए और नुकसान का जायजा लिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। पेलिसेड्स की आग अब लॉस एंजलिस के मगरबी किनारे पर वाक़ एक गुंजान आबाद इलाके की तरफ बढ़ रही है, जिसके नतीजे में इनखला शुरू हो गया है। जंगलाती आग के नतीजे में मरने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग से मरने वालों की तादाद अब 24 हो गई है। इनमें 16 हलाकतें ईटन फायर जोन में, जबकि 8 पेलिसेड्स फायर जोन में हुई हैं और इमदादी कारकुना इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। खदशा है कि मरने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। बेहतर मौसमी हालात और फायर फाइटर्स की कोशिशों ने पेलिसेड्स में आग को फैलने से कदरे महदूद कर दिया है। ताहम आग की शिद्दत और जानलेवा हालात की वजह से आने वाले दिनों में हालात दोबारा ख़राब होने वाले हैं। आग अब तक 23,713 एकड़ पर फैल गई है और इसमें सिर्फ 13% इलाके पर काबू पाया जा सका है। नेशनल वेदर सर्विस के माहिर मौसमियात के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का मतलब है कि मंगल की शुरुआत से खास तौर पर खतरनाक सूरत हाल का ऐलान मुतवक्के है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग के बायस कम अज़ कम 16 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ ने कहा कि ईटन फायर जोन में 12 अफराद लापता हैं और 4 पेलिसेड से लापता हैं। उन्होंने कहा लापता अफराद की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि दर्जनों मज़ीद रिपोर्ट्स अगले दिनों में आ सकती है। तफ्तीशकार इस बात की भी तफ्तीश कर रहे थे कि आया लापता होने वाले अफराद में से कोई जंगल की आग से हलाक हो गया है। शरीफ के महकमे की टीमों ने इंसानी बाक़ियात की तलाश के लिए जासूस कुत्तों का भी इस्तेमाल करते हुए अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है। फायर फाइटर्स ने लॉस एंजलिस में इतवार के रोज़ 5 अलग अलग महाजों पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जो मुसलसल बढ़ती जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जंगल की आग अमेरिकी तारीख की बदतरीन कुदरती आफत बन सकती है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये न सिर्फ इससे होने वाले माली नुकसान के लिहाज से बल्कि उसत और दायरेकार के लिहाज से भी बदतरीन होगी। न्यूज़ रूम ने मजीद कहा कि वो शहर की तामीर नौ के लिए मार्शल प्लान शुरू कर रहे हैं और कहा, हमारी एक टीम ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है और जुमेरात तक हालात मुतदिल होने की तवक्को है। वाज़ेह है कि यह आग तकरीबन 10 रोज़ क़ब्ल शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में फैलने वाली जंगल की खौफनाक आग से निपटने में नाकामी पर तनकीद करते हुए
کیلیفورنیا کے حکام پر نااہلی کا الزام لگایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ لاس اینجلیس میں آگ اب بھی بھڑک رہی ہے، نااہل سیاستدانوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کی بدترین آفات میں سے ایک ہے، وہ صرف آگ بجھا نہیں پا رہے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اسی دوران لاس اینجلیس کے جنگلات میں لگی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو مدد کی پیشکش کر دی۔ ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے امریکی ریڈ کراس کے سربراہ کلف ہولڈ کو لکھے گئے خط میں امداد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے اپنے وسیع تجربے کے باعث ایرانی ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیمیں اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ لاس اینجلیس میں منگل سے لگی تاریخ کی بدترین آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری سے مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جبالیہ، شاکلی، دیر البلح اور شیعیہ میں 79 فلسطینیوں پر بمباری کی، جس میں مزید 30 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ 5 روز میں 70 فلسطینی بچے شہید کر دیے گئے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ کے تقریباً تمام 11 لاکھ بچے خطرناک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ادھر امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا اعلیٰ سطح کا وفد دوحہ پہنچ گیا ہے اور حماس اسرائیل مذاکرات 90% مکمل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب کی مرکزی شاہراہ اور مختلف سڑکیں بند کر دیں۔ تل ابیب نے ہزاروں افراد نے نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کروانے کا مطالبہ کیا۔ حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے مظاہرین نے پرائم منسٹر کو کرائم منسٹر کہا اور کہا کہ شرم کرو، مزید جنگ نہیں چلے گی، اس نام کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ دنیا بھر سے عقیدت مندوں نے اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے میں اپنی حاضری لگانی شروع کر دی ہے۔ مہا کمبھ میلے میں پہنچنے والے ایک اطالوی عقیدت مند نے کہا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ترتیب دیا گیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں جمع ہوئے ہیں، مجھے واقعی یہ پسند ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ No, it's perfect. Perfect because this numbers, the big number of people in a straight place is if there isn't a good organization, is impossible. You are visit first time and reach this one? Yes, yes. How was your experience? Good. I like. You like it? I like. Very, very interesting. Wow, it's very powerful, and I think I have to go home and thinking, because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors, and I think I don't say in English, but I think that I have a lot of emotion back with me in Italy. How was your experience? It was a real, it's a good experience. You visit first time in Yes, this is the first time in India. Yes, Mahakumbh? in Bakum the first time. Yes, I come from Italy. What do you say about this Mahakumbh? It is a lot of confusion, all big, all strange. It's a very potent experience. Your experience was good? Very hard. You are Good. visit first time in Mahakumbh? In Kumbh Mela, yes, my first time. Not in India, but at Kumbh, it's first time. Very energetic visit. experience. Yes. You like them? Yes, I like it very much. شام میں نئی انتظامیہ کے سربراہ احمد شرح نے نشاندہی کی کہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ملک میں واپسی میں تیزی آئے گی، اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 2 سال میں 14 ملین شامی اپنے ملک واپس آ جائیں گے۔
احمد شرح نے کہا کہ 8 دسمبر کو 61 سالہ باس حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی جبری طور پر بے گھر ہونے والے اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہونے والے شامیوں نے اپنے وطن واپس جانا شروع کر دیا۔ الشرح نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بغیر کسی پریشانی کے مل جل کر رہ رہے ہیں۔ احمد شرح نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک واپس آنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ 2 سالوں میں 14 ملین شامی اپنے ملک واپس آئیں گے۔ شام کی نئی انتظامیہ نے پاسپورٹ کارروائیاں شروع کروا دی ہیں۔ عبوری حکومت کی وزارت داخلہ سے منسلک شعبہ مہاجر و پاسپورٹ نے دوبارہ سے خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاسپورٹ کارروائیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی زیر چھپائی پاسپورٹس کو جلد از جلد مکمل کر کے مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عرب ممالک نے کہا ہے کہ شامی عوام کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ عرب رابطہ کمیٹی کے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی زیر قیادت دارالحکومت ریاض میں منعقدہ شام اجلاس میں شام کی تازہ صورتحال اور شامی عوام کے ساتھ تعاون کے طریقوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی عرب وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، شام، عراق، عمان، قطر، کویت اور لبنان پر مشتمل 11 ممالک نے شرکت کی۔ ڈنمارک نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو نجی پیغامات بھیجے ہیں، جس میں جزیرے پر دعویٰ کیے بغیر گرین لینڈ میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے یا وہاں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافے پر بات چیت کرنے پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ 20 جنوری کو عہدہ سنبھالنے والے ٹرمپ نے ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کو مکمل ضرورت قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے فوجی یا اقتصادی ذرائع کا سہارا لینے کے امکان کو مسترد نہیں کیا، جس میں ڈنمارک پر کسٹم ڈیوٹی عائد کرنا شامل ہے۔ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آج انکشاف کیا کہ گزشتہ سال مارے گئے 60% شدت پسند پاکستانی نژاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک وادی اور جموں کے علاقے میں فوج کی کارروائی میں جو علیحدگی پسند مارے جا چکے ہیں اور ان میں سے 80% کا تعلق پاکستان سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب جموں و کشمیر میں صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ Let me adopt your modus operandi and straightway come to the bottom line up front. That is what is my mission statement. And that is to ensure full spectrum of preparedness while concurrently transforming Indian Army into an Atmanirbhar future-ready force to be a relevant and key pillar of the national security apparatus that also contributes meaningfully towards the nation building. And towards that, our lines of effort as regards the developed nation by 2047 are truly aligned. اور وکست بھارت کے لکش کو حاصل کرنے کے لیے ایک سرکشت واتاورن انیواریہ ہے. In that, we emerge as the net security provider for the entire nation. So I'll first dwell upon few security issues and to begin with the northern borders. As you're aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. On deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enabled infusion of niche technology into our warfighting system and a whole of nation approach. We are progressing well. ہماری پراتھمکتا ہے سبھی ایجنسیز کی سہبھاگیتا بارڈر انفراسٹرکچر کو اور مضبوط بنانا ہے. کمنگ آن ٹو J&K, situation is firmly under control.
on line of control, ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available, along with drone attempts to smuggle warlike stores and narcotics. In hinterland, in recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda-Kishtwar belt. Our CT grid there has been reinvigorated and tempo of kinetic ops has been enhanced. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. Regards Northeast, overall situation in Northeast is gradually improving. In Manipur, synergized efforts of security forces and proactive government initiatives have brought situation under control. However, cyclic incidents of violence continue. शांति और सद्भाव स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास जारी हैं. Various NGOs and our veterans too are reaching out to the community leaders to give effect to a kind of a reconciliation. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर. लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी से हलाकतें 24 हो गई, सिर्फ 11% आग पर काबू पाया गया. अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग थमने का नाम नहीं लेती. ईरान ने अमेरिका को मदद की पेशकश. इस्राएली तैयारियों की वहशियाना बमबारी, मजीद 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद. अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में गाजा जंगबंदी की कोशिशें जारी. तल अवीव में हजारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज. शाम की नई इंतजामिया ने पासपोर्ट कार्रवाइयां शुरू करवा दी. अरब मुमालिक ने कहा है कि शामी अवाम के साथ ताउन जारी रहेगा. और कश्मीर में सरगर्म 80% से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है. फौजी सरबराह का बयान. कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल सफायत तक जारी रहेंगी फौज की सरगर्मियां. इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है. सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.